Bonjour à vous tous et bienvenue à une autre vidéo. Alors aujourd'hui, on va traiter le troisième chapitre de notre première partie, à savoir les branches du droit. Premièrement, on va voir les branches du droit privé, tout en sachant qu'on aura droit privé, droit public, droit international, droit khas, droit l'âme, droit public. Le قانون الخاص, on va commencer par le droit civil. فاش كنهضروا على القانون الخاص هو اللي كيخص اشخاص ذاتيين وكيخص الشركات، يعني اللي كيخص المؤسسات العموميه والشركات ديال الدوله و les établissements publics. Le droit civil, c'est le droit commun privé normalement applicable à tous les rapports du droit privé. Il comprend le droit des personnes, état, capacité, on est قانون الاشخاص، droit الحالة والقدرات، le droit des biens، قانون الأشياء، propriété الملكية و قانون الحقيقي الأساسي، قانون الملكية، le droit de la famille، قانون الأسرة كيخص لنا les mariés يعني الأزواج والأطفال، le droit des obligations، le droit des contrats spéciaux، le droit des régimes matrimoniaux, le droit des successions, le droit des libéralités et le droit des sûretés. Et كلهم ce sont des branches du droit civil. Le droit des affaires, قانون الأعمال. Il a pour vocation de réglementer la vie des affaires et regroupe plusieurs disciplines. كنسميوها العلاقات التجارية. Le droit commercial, قانون التجاري, c'est l'ensemble des règles du droit privé applicables aux commerçants et aux actes du commerce. Le قانون كيطبق على الشركات اللي عندهم le statut de commerçant ou bien sûr les actes du commerce, et opérations commerciales, que ça soit un acte de commerce par nature, par forme, par accessoire, mixte. Le droit des sociétés, قانون الشركات, ensemble des règles régissant la formation, تشكيل, le fonctionnement, طريقة العمل, et la dissolution des sociétés, يعني حتى عملية إقفال وانتهاء عمل الشركة. Le droit de la concurrence, قانون المنافسة, ensemble de règles régissant les rapports entre agents économiques dans leur activité de recherche et de conservation du clientèle dans un cadre concurrentiel. قانون المنافسة كيهم مجموعة ديال الشروط والقوانين اللي كتنظم المنافسة ما بين الشركات باش تبقى عندنا سكون عبر الكونكورونس لويال، منافسة شريفة. Le droit bancaire, قانون البنكي, ensemble des règles applicables aux opérations de banque et aux personnes qui les accomplissent à titre professionnel. القانون كيطبق لنا العمليات البنكية ainsi que موظفو البنك ولا مستخدمو البنك. Le droit de la propriété intellectuelle, قانون ديال الملكية الفكرية, ensemble de règles relatives à la propriété littéraire et artistique, à la propriété industrielle. مجموعة القوانين اللي كتحط لنا الملكية الفكرية الفنية وحتى الملكية الصناعية بالنسبة للاختراعات. Le droit social, قانون الاجتماعي, عندنا هنا le droit du travail, قانون الشغل. C'est un ensemble de règles qui régissent les relations individuelles du travail entre employés et employés et les relations collectives entre les syndicats et les employés. يعني قانون الشغل كينظم لنا العلاقات ما بين المشغل والمستخدم، ما بين الشركة والمستخدم ديالها، وحتى ما بين لي syndicats النقابات وما بين لي باترونات الشركات. Le droit de la sécurité sociale, القانون اللي كيأثر لنا النظام الاجتماعي والأمن الاجتماعي. C'est un ensemble de règles qui organise la protection des individus contre les risques sociaux, maladie, maternité, invalidité, accident de travail, maladie professionnelle. هو القانون اللي كينظم لنا الحماية الاجتماعية، هي اللي كنقصدو حنا CNSS في اللانجاج ديالنا، اللي كتحمينا contre les maladies à travers la mutuelle, la maternité aussi, l'invalidité, accident de travail, كتعوض أيام الشغل يعني لو سالير ديال الناس، وحتى كتعوض ليهم لي فخي occasionnels suite à une maladie ou la maternité. Le droit judiciaire, cette discipline réglemente d'une part le déroulement procédural
des instances civiles, la procédure civile, et d'autre part l'organisation de la compétence des différentes juridictions civiles, tribunal de première instance, cour d'appel, cour suprême. Droit judiciaire هو القانون اللي كينظم لنا العمل ولي بروسيدور، يعني المراحل اللي كدوز منهم المحكمة باش تاخد القرارات، سورتو في القانون المدني وسورتو وسط المحاكم الابتدائية والمحاكم الاستئناف ومحاكم النقد. Le droit pénal, القانون الجنائي, entendu au sens large, le droit pénal a pour objet l'étude des phénomènes criminels révélés par des agissements de nature à créer un trouble pour la société. يعني أي infraction, أي مخالفة اللي كتخالف لنا القانون وكتبرزد كما كنقولوا النظام ديال لا سوسيتي، نقدروا نعتبروها سواء جناية أو جنحة. هنا القانون الجنائي هو اللي كيحتكموا ليه الأشخاص في هاد الحالات. Le droit international privé, القانون الدولي الخاص. Le droit international privé est l'ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports d'ordre privé, droit des personnes, droit de la famille, droit des successions, droit des contrats, droit des sociétés à caractère international. C'est-à-dire que les parties sont de nationalités différentes, résidant dans des pays différents, au sens lié par des engagements pris dans un pays autre que leur pays de résidence. القانون الدولي كيحتكموا ليه في حالة إلا كان عندنا نزاع، خلاف أو خصام ما بين جوج الأشخاص اللي من دي ناسيوناليتي ديفيرون، جنسيات مختلفة، ولا حتى في حالة شركات اللي عندهم واحد النزاع وهما كاينين في دو تيريتوار ديفيرون، كاينة مثلا وحدة في المغرب وحدة كاينة في لافرنسا. هنا كنحتاكمو للدروا انترناسيونال بريفي. هنا غنشوفو لو دروا بوبليك، القانون بوبليك. Le droit public عندنا فيه droit constitutionnel et droit administratif. Alors, droit constitutionnel, canon d'historique, il regroupe l'ensemble des règles qui président à l'organisation politique de l'État, qui est demandée à la carte CSIA et à son fonctionnement, ainsi que celui de l'ensemble des institutions publiques, qui ديال الدولة، وكينظم لنا حتى العلاقات ما بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والبرلمان ومؤسسات الدولة. كيحدد لنا حتى في الحالة ديال المغرب لا ناتور ديال لو ريجيم بوليتيك، النظام السياسي اللي عندنا حنا هو المونارشي كونستيتيسيونيل اللي هو ملكي دستوري. Le droit administratif il a pour objet principal d'organiser les rapports que les autorités administratives, État, région, collectivité commune, entretient avec les particuliers, il établit les règles applicables au rapport entre l'administration et les personnes privées. هنا القانون الإداري كينظم لنا العلاقة ما بين الدولة وما بين الأشخاص، يعني المواطنين. فاش كنهضروا على الدولة في المؤسسات ديالها ولا السلطات العمومية، وفي علاقتهم مع الأشخاص الذاتيين اللي كيتبعوا للسلطة ديالها. Le droit des finances publiques, قانون المالية العامة, il détermine les modes d'utilisation de l'ensemble des ressources de l'État، كيحدد لنا كيفاش غنستعملوا الموارد المالية ديال الدولة وديال les collectivités locales، يعني ديال الجماعات المحلية. Le droit fiscal, قانون الجبائي, c'est l'ensemble des règles qui déterminent le mode de calcul et de recouvrement des différents impôts et taxes que l'État peut réclamer aux particuliers et aux entreprises. أنا باش كنهضروا على الفيسكاليتي الجبايات، الدولة والقانون هو اللي كيحدد لنا الطريقة وحتى النسب اللي غيخلصوا الشركات والأشخاص. Le droit international public, القانون الدولي العام, il étudie les rapports entre les États et les organisations internationales. Il inclut notamment le droit des traités, conventions internationales, accords internationaux. Donc, القانون اللي كينظم لنا العلاقات ما بين الدول، المؤسسات الدولية، وكينظم لنا حتى الاتفاقيات العالمية اللي كتكون ما بين الدول. Alors, on est arrivé à la fin de notre chapitre. C'était le troisième chapitre et le dernier chapitre de la première partie. Je vous remercie infiniment de votre attention. Si vous avez des questions, postez-les en commentaire. Je serai ravi de vous répondre. Bon courage, à la séance prochaine.